Yes. Well, teman-teman, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudahkah terlihat? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Mister. Oke deh. Baik. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Merdeka. Ya, Merdeka, Mister. teman-teman, as usual, seperti biasa, before we start our lesson, sebelum kita mulai pelajaran kita, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, are you happy, guys? Apakah teman-teman happy? Yes, I am Okay, good. So happy. how are you today? I am fine, thank you. And who are you? Oh, I'm very well, Miss Siti. Thank you so much for asking me my condition. Yes, walaupun hanya Miss Siti yang care dengan saya, menanyakan kabar balik, I appreciate, saya menghargai. Teman-teman pasti nanya balik tapi dalam hati gitu ya. It's okay, never mind. Well, setelah berbasmalah ya, I hope you are all fine. Saya harap semua teman-teman baik-baik saja. And we've been a long time to see, right? I mean, it has been a long time. We're not getting together, right? Udah lama kita nggak ketemuan, oke. Almost 1 or 2 months, right? Hampir 2 bulan, ya. I hope your holiday last month was great, ya. Saya harap semuanya liburannya berjalan baik dan pasti menyenangkan. Oke, as usual, seperti biasa, PKBM English Learning Information, ya. Seperti biasa, saya ada kasih iklan dulu, oke. Pertama, thank you for coming. Terima kasih untuk hadir ya. Lalu the learning process use some facility. Kita menggunakan beberapa fasilitas, YouTube, Zoom, WA ya. And number three, make sure do every assignment. Teman-teman diberikan tugas sama teman-teman guru PKBM, pastikan dikerjakan ya. Satu di antaranya apa sih? Ini dia. Review English lesson, watch YouTube, and give comment. Nah, jadi teman-teman review kembali, lihat kembali materi yang dipelajari ya. Kalau ada rekaman YouTube, lihat lagi, lalu give comment, beri komentar gitu ya. Apa komentarnya, Mister? Everything, it's up to you. Terserah teman-teman. Next number, better use laptop than handphone ya. Pastikan teman-teman gunakan laptop ya. Karena laptop ini pastinya berbeda tampilannya ya, lebih baik, lebih besar, lebih enak melihat tulisannya. Lalu take screenshot at the end of the lesson. Jadi teman-teman kalau ada materi yang penting di screenshot saja ya. Di bagian slide manapun it's up to you, terserah. Lalu kirim ke saya, kasih kode nama dan PKBM kelas berapa. Gitu ya, tanda teman-teman hadir. Send the screenshot Wapri. Ngirimnya Japri teman-teman, nggak terjadi. Oke ya teman-teman ya. Any question? Ada pertanyaan di Merdeka, merdeka. Yes Merdeka, Mister Rusman. Good luck ya, semangat selalu Mister. Lanjut ya. Wow teman-teman, we are Assalamualaikum Pak yes. Kak Ibu Yana. Waalaikumsalam, semangat selalu. Ya, well teman-teman, kita melanjutkan pelajaran bulan lalu, yaitu modul 4 announcement. Oke, did you still remember atau do you still remember what is announcement exactly? Masih ingat nggak teman-teman announcement itu apa? Pengumuman. Pengumuman, that's good. 100 for you. Beri plus dulu untuk teman kita yang bisa menjawab pengumuman. Ya, pasti sudah ngebuka. Nah, itu yang penting. Jadi materi diberikan sebelumnya, teman-teman harus review dulu gitu ya. Sehingga nanti di sini tinggal kita ulas ya. Nice, announcement itu pengumuman teman-teman. Ada dua tipe pengumuman, yaitu spoken and written announcement. Oh, Poki, Mister, apa ini? Jadi pengumuman itu ada dua tipe teman-teman. Pengumuman yang diucapkan dan pengumuman Tulisan yang dan ditulis. tertulis. Yes, exactly ya. Seperti apa? Sebulan lalu kita ngobrolin yang spoken gitu ya, yang diucapkan ya. Nah, ini sekarang kita akan bahas yang di written. Tapi ada di mana itu pengumuman exactly ya? Miss Siti boleh dong di-spell dulu nih. Yang spoken ada di mana, Hmm. yang written ada di mana? Boleh Miss dibacakan yuk. Yang spoken. Mm-mm, Baca ya. boleh.
announcement from Mm-mm. pengumuman dari Yes. shopping center, pusat Okay. perbelanjaan, Uh-uh. public transportation, Okay. transportasi, Okay. station, Okay. airport, Mm-mm. busway, Mm-mm. railway, dan sebagainya. Okay. Lalu? Newspaper, Uh-uh. magazine, Mm-mm. majalah, Mm-mm. website, Mm-mm. social media account, Mm-mm. akun media, Yes. dan sebagainya. Nice. So when you like reading, you must seen the Dan announcement ya. Kalau teman-teman suka baca, pasti teman-teman suka terlihat atau melihat semacam written announcement ya. Ada jadi mana? Di newspaper teman-teman, di koran, magazine, majalah ya, website, sosial media paling banyak ya. Kalau teman-teman suka scrolling, wah itu banyak kan announcement itu dalam bentuk tulisan teman-teman, gitu ya. Nah, yang kemarin kita bahas itu yaitu tentang spoken yang diucapkan. Ada di mana? Di shopping center ya, promo-promo gitu kan. Atau mungkin public transportation, ya kan. Arah Tangerang dimulai jam berapa kayak gitu ya. Lalu station, airport, railway station ya. Intinya di public transportation itu biasanya yang diucapkan gitu ya, pakai toa gitu kan. Nah, itu spoken. Nah, sekarang kita bahas adalah written, teman-teman. Ini dia, generic structure of announcement. Jadi struktur di setiap teks dalam bahasa itu pasti ada strukturnya, teman-teman, untuk membedakan teks apa ini, gitu ya. Nah, kalau yang written announcement, ya ini it's about seperti ini, teman-teman. Head itu adalah kepala, awalan. Ini type or title of this event, gitu ya. Jadi tipe judul event ini apa? Nah, itu kepalanya ya. Lalu konten nomor dua. The information about the target, date, place, and event. Gitu ya. Targetnya buat siapa? Ya kan? Tanggalnya berapa, lokasinya di mana, eventnya apa? Oke. It's all about like that. Kurang lebih seperti itu. Kalaupun berkaitan dengan structure dari announcement. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tipenya type of announcement itu, nah ini dia, announcement of events ya. Jadi eventsnya apa? Job vacancy, ya kan? Apa itu job vacancy? Lowongan pekerjaan. Sad news ya, berita duka gitu kan? Atau announcement winners of competition. Nah, jadi pengumuman untuk kompetisi para pemenang kompetisi gitu ya. Nah, ini biasanya di written gitu ya. Menang juara satu lomba A, lomba B gitu kan. Apa namanya kompetisi C gitu ya. Ya, something like that ya. And then the purpose. Nah, pastikan teman-teman juga untuk membedakan satu teks dengan teks lain di pelajaran bahasa itu pasti ada teks apa ada structure, ada purpose. Nah, paham itu, insya Allah teman-teman gampang memahami teks yang lain. Purpose-nya apa ini, Pak Rahmat? Oke, to inform the readers about recent event, gitu ya. Jadi kalau ada apa namanya ulangan, so what is the purpose of announcement? Nah, gitu ya. Apa tujuannya? Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, to inform the readers about recent event. Kita baca bareng-bareng yuk semuanya. Apa sih the purpose-nya? One, two, three. Two, hello. To inform Mm-mm. to The inform readers the readers about the about recent recent. event, Oke. Apa ini artinya, teman-teman? untuk memberitahu pembaca tentang peristiwa terkini. Exactly, tepat sekali ya. Jadi teman-teman kalau suka baca pasti nggak nyasar. Karena teman-teman bisa tahu, oh ini event hari ini tentang ini. Seperti itu ya. Oke, next. Nah ini dia. Boleh dong dibantu lagi nih di spill. Miss Siti, would you please read? Ternyata ada ada pola dalam announcement written ya. Ada opening, ada content, ada closing. Apa aja itu Miss? Yuk dibaca, dibantu yuk. Written announcement Hmm, opening that usually begins with the words announcement mm-mm. essential important Oke. or the name of the event Mm-mm. occasion Oke. to persuade the target reader Mm-mm. read it. So the should be very written Mm-mm. here such as all student. Very good.
And then kontennya? Content Mm-mm. that explains the event Mm-mm. or occasion in detail, Yes. such as who the announcement Mm-mm. is addressed to, Okay. what event, occasion it is, Very good. and where, when, why, and how it takes place, will take place, has taken place. Very good. And then closing. Closing that states the contact person or writer Mm-mm. of the announcement. Yes. Ya. Jadi teman-teman pastikan pada saat membuat satu announcement, especially written ya, pengumuman khususnya untuk menulis ya, kaitan dengan pengumuman yang ditulis yaitu ada opening. Kontennya apa, closingnya bagaimana, gitu ya. Ya seputar ini. Kalau yang opening biasanya ada announcement, attention, gitu ya, important, nah gitu ya. Ada kata-kata attention atau important. Nah, itu penting. Jadi orang-orang setelah baca, oh ini penting nih. Oh, ini perhatian nih, gitu ya. Kira ada tulisan itu ya, teman-teman ya. Lalu, apalagi? Kontennya. Contact. Nah, biasa ya, ada 5W1H. Apa saja? What, apa. Gitu ya. When, kapan. Where, Gitu ya. Where, di mana. Gitu ya. Apalagi? why, Why bisa jadi why, ya, tapi jarang kalau why. Nah, yang penting how, bagaimana, how, gitu ya. Bagaimana apa announcement itu disampaikan ya. Well, yang terakhir yaitu closing ya. closing. That state the content persons or writer of the announcement. Oke, kalimat terakhirnya apa? Well, lanjut. Nah, ini dia. Ini bisa jadi yang ditulis dan yang diucapkan, teman-teman. Gitu ya. Coba, tapi umumnya ada tadi kata kuncinya attention please ya, gitu ya. Oke, boleh dibantu siapa yang ingin baca lagi kira-kira? I need volunteer. Saya butuh volunteer. Adakah yang ingin baca? Ya wis, Miss Siti lagi, yuk Miss. Attention please. Oke. In few minutes, Mm-mm. Nusantara train will depart from Semarang to Tegal. Mm-mm. This train will stop at Kendal, Batang, Pekalongan, Mm-mm. Pemalang, and Tegal. Oke. Passenger, please get ready on track 3. Thank Oke. you. Nice. Oke. So where is the announcement take place exactly? Ini kira-kira di mana ini? Announcement ini ada di mana nih teman-teman kira-kira? Pengumuman. Yes, pengumuman ini adanya di mana? Repot. Ya, where? Stasiun kereta. Yes, exactly. Railway station. Teman-teman, dalam Inggris tuh ada dua ini ya, ada British, ada American ya. Kalau teman-teman ngomongin American itu train station. Nah, gampang sekali, train sama station. Tapi kalau British dia railway station. Nah, kayak gitu ya. Nah, unik ya. Ini menariknya bahasa Inggris. Nah, so where does the attention apa namanya the announcement exactly bisa jadi in train station or railway station gitu ya. Nah, di sini in a few minutes Nusantara train will depart from. Nah, ini ada kata kunci trainnya ya. Dalam beberapa menit Nusantara train ya, kereta Nusantara akan berangkat ya from Semarang to Tegal. This train will stop at. Nah, ngomongin di mana? Kendal, Batang, Pekalongan Train. gitu ya. Lalu apa? Passenger please get ready. Ini how ya. Bagaimana pastikan para penumpang ready on track 3 gitu ya. Mudah atau mudah, teman-teman? Udah. Mudah banget ya. Nice, thank you. Say to say easy. Nah, satu lagi teman-teman. Ada lagi nih contohnya nih. Coba bapak-bapaknya, lucu please. Ada Mr. Rohimat. Boleh dibantu yuk baca dulu. Apakah ada Mr. Rohimat? Oke. Mr. Suwono saja yang baca. Yuk. Boleh Mister? Hello? Oke. Ada suaranya. Ya. Ya wis. Misteri saja. Boleh Misteri? Baik, Ustadz. Oke. Good. It is time to enter the Mm-mm. guitar work. Oke.
Please join the animation class. Oke. For you who are interested. Very good. Thank you, Mister. Ya. Jadi ini juga satu di antaranya. It's time to enter the digital world, gitu ya. Ini waktunya memasuki dunia digital, gitu ya. Let's join. Mari hadir, mari bergabung. The animation class, kelas animasi, gitu ya. For you who are interested, ya. Untuk Anda yang tertarik, gitu ya. Nah, ini satu di antaranya tulisan, eh, pengumuman tulisan, gitu ya. Lanjut lagi, nah ini dia. Kita akan bahas contohnya teman-teman. Kaitan dengan struktur dan contohnya. Oke, di sini ada title, receiver, content, sama sender. Nah, berbicara tentang announcement, ingatnya ya ini aja nih. Dari struktur ini ada judul, penerima, kontennya apa, sendernya siapa. Gitu ya. Contohnya bagaimana Mister? Ini dia ya. Judul dari announcement text. Judul harus sesuai dengan isi informasi yang Anda berikan. Misalnya, football competition gitu ya. Football competition. Jadi kompetisi bola. To all members of class 9A. Untuk semua kelas 9. Kelas Nah, gitu ya. 9. Our classroom will join football competition. Nah, kelas kita akan ikuti kompetisi bola. Gitu ya. Receivernya, penerima, adalah penerima sasaran dari pengumuman. All male students of 9A, class 9A, need to gather on day, time Monday at 8. Gitu ya. Jadi, siapa untuk siapa? Untuk kelas 9. Untuk bertemu ya di hari Senin jam 8. Gitu ya. 9A classroom place-nya. Konten adalah isi pengumuman berisi what seperti tadi ya. Di mana di kelas 9? We are going to choose student gitu ya. Kita akan memilih who will be the representative yang akan mewakili our class football team. Sendernya pemilik apa namanya pengirim ya adalah pengirim pembuat tambahan salam penutup. Thank you, Sif. Nah, Sif ini apa? Ketua ya, ketua kelas misalnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali pada saat teman-teman ingin membuat satu written announcement. Nah, ini contoh. Sebenarnya ini spoken ya, tapi bisa juga dibuat written. Everybody attention ya. To our shopping page, we want to inform to our visitors for our convenience and safety and to prevent the spread of COVID. Waiting. To wear the mask when we entering this area, with social distancing. Ya, it's all ya. So where does it take place? Di mana ini teman-teman? Di mall. In a Di mall mall. ya, in a supermarket ya. Jadi Iya. yang diucapkan itu ternyata bisa juga ditulis teman-teman ya. Jadi ya, seperti itu. Well, let's see. Ini contoh lagi boleh. Who will read this one? Miss Marsroh, boleh dibaca yuk announcement selanjutnya nih tentang COVID. Mic-nya dibuka dulu, Miss, boleh? Yes. Due to the spread of COVID-19 19. starting Januari Mm-mm. 2021. Oke. Passenger must take a rapid Oke. antigen test. Please go to the test site and show for its care Oke. management. Very good. Thank you, Miss Masya ya. Nah, announcement ini ya, due to the spread of COVID ya, karena penyebaran COVID gitu ya, starting January 1, 2021 ya, passenger must take a rapid antigen. Jadi para penumpang harus mengikuti rapid antigen test gitu ya. Please go to the test site. Datang ke apa namanya site test ya. Show your ID card, tunjukin kartu ID-nya gitu ya, manajemen. Ya, dari yang mengirimnya manajemen. Harus ini. Pernah ya kalau teman-teman naik kereta, nggak boleh. Harus punya apa namanya sertifikat atau mungkin tanda Anda sudah
tes antigen. Seperti itu serem ya. Sulit sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah udah nggak ada lah COVID ya. Well, let's see here. Nah, ini kaidah kebahasaannya teman-teman. Ini perlu juga penting. Miss Nur Hamada. Boleh dibantu yuk, Miss? Kaidahnya seperti apa? Kaidah kebahasaan. Mhm. Number one, simple present tense Oke. is based from of verb. Mm-mm. Verb. Oke. Used to talk about daily activity. Mm-mm. Pattern. Pattern, Mm-mm. subject, tambah verb, Mm-mm. apa? One. One S s ya. s atau s, not, Mm-mm. and apa ini? SS for she, he, S it. as for the she, he, it, Very good. Example? and we need to together on the school. Very good. Yes. Lalu? Number two, Mm-mm. simple apa ini? Future Future. tense. Future tense Okay. is also to talk about Mm-mm. future activity. Okay. Pattern, subject, Mm-mm. tambah will, Okay. tambah atau verb atau I. Okay. X, Verb one ya. we will collaborate Football competition. competition. Very good. Thank you. Amazing ya. Luar biasa, Miss. Oke, thank you, Miss Nur. Jadi ada dua nih kaidah kebahasaannya teman-teman, yaitu simple present tense, lalu simple future tense. Apa meneh itu, Pak Rahmat? Ya, jadi simple present tense itu tenses yang simple, yang present. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada tenses teman-teman ya. Ada past tense, present tense, future tense gitu ya. Nah, kaitan dengan announcement written itu kaitan dengan dua tenses, yaitu present tense sama future. Tenses yang masa kini sama tenses yang masa depan. Nah, itu dia gampangnya ya. Jadi, seperti apa ini polanya ini? As subject ya, verb one. As subject itu Ayu Dewi, teman-teman. Saya, kamu, mereka, dia. Dia laki-laki, dia perempuan gitu ya. Ayu Dewi, he, she, it. Lalu, kalaupun dia harus ketemu kata kerja, itu tambahin S. Gitu, misalnya apa? She goes, ya, he goes. Nah, itu present tense, teman-teman. I go, you go, they go, we go, she goes. Pakai S kalau she gitu ya. Lalu simple future tense. Nah ini dia. Polanya subject tambahin will sama verb one gitu ya. Misalnya the train, subjeknya the train ya. It bisa di. The train will go to Semarang gitu ya. The bus will go to Bandung. Nah gitu ya. Jadi subjek ini Ayu Dewi he she it ya, atau bisa jadi kata benda, the cat misalnya kucing ya, the cat will come to you gitu ya misalnya. Jadi will sama kata kerja go misalnya, jadi the bus will go to Jogja. We will celebrate football competition misalnya ya, we will celebrate, kita akan merayakan. Oke, itu contohnya teman-teman ya, thank you ya. Now let's see here. Generic structure of announcement, ini struktur umumnya. Seperti biasa tadi ya, explanation. Pertama title dulu, judul. Lalu explanation detail, ya. Detail artinya may contain ya, kontennya apa. Lalu 5W1H. Oke ya, seperti I told you, seperti yang tadi saya katakan. 5W1H itu ada apa, kapan, mengapa, siapa, dan di mana, dan how. Nah, yang terpenting biasanya itu antara apa, kapan, dan bagaimana, teman-teman. Gitu ya. Jadi apa, kapan, dan bagaimana itu umumnya rata-ratanya ada itu, teman-teman. Oke, ini dia. Teman-teman kita cari tahu yuk. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada apa, lalu kapan, dan bagaimana. Gitu ya. Coba dibantu yuk. Ini ada dua announcement nih, teman-teman. Kira-kira attention please. Announcement. Nah, yang apanya yang mana nih? Coba bisa bantu jawab teman-teman yuk. Yang what-nya yang mana?
Kalau yang attention please ini yang mana what-nya kira-kira? Hello? Atau yang announcement yang ini kira-kira what-nya yang mana? Lalu when-nya, kapannya yang mana? Dan how-nya yang mana? Bagaimana yang mana? Siapa bisa bantu? Oke, boleh. Mr. Supardi, Miss Suprapti, atau Mr. Nurdin. Boleh yuk. Kira-kira apa? Kelihatan Ya, gimana? tulisan Tulisannya kenapa, Miss? nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ya, Teman-teman, apakah ini saya tidak terlihat? Terlihat Pak Ustadz. Oke. Yang tidak terlihat pasti pakai handphone ya. Iya. Nah, Kecil. Saya pakai handphone juga kelihatan Pak Ustadz. oke, good job. Yang pakai handphone terlihat. Jadi bisa di zoom ya, dibesarkan Handphone ya. kelihatan Thank Pak you, Miss Nur. Ustadz. Jadi teman-teman pastikan investasi leher kepala itu mahal, teman-teman. Nah, supaya murah, teman-teman harus fasilitasi supaya benar-benar materinya dapat gitu ya. Karena sayang sekali kalau dilewatkan ya. Nah, jadi besok ganti pakai laptop ya. Pinjem dulu deh sama anaknya ya. Oke, Miss Nur, coba dibantu wattnya apa nih, Miss Nur? Kalau attention please nih, yang ini dulu. Kira-kira wattnya yang mana? Biasa subjek ya, di awal dari subjek. Oke, kira-kira apa, Miss Nur? Ini kan in a few minutes, dalam waktu beberapa menit, nah gitu ya. Nusantara Trend Dalam itu, berapa menit? ah, Semarang, Indo Tegal. ya, yang mana nih jadinya? Nusantara Trend ya, itu wattnya apa? Buat, Itu wattnya, teman-teman ya, very good ya. Jadi wattnya Nusantara Trend. Jadi tren Nusantara akan berangkat ke Semarang, ke Tegal. Nah, kalau announcement yang di sini nih, teman-teman nih, ini due to the spread of COVID ya, karena penyebaran COVID. Nah, berarti yang mana nih wattnya? Starting January. Yang mana teman-teman? Kok COVID-nya itu wattnya teman-teman ya. Topiknya jadi awalannya. Nah, when coba cari tahu when kira-kira kapan? Di mana nih tulisan? Biasanya when itu agak number tulisannya ya. Kapan? Kalau yang ini kira-kira apa? Ada nggak di sini when? 1 January 21, Januari 2021. Oke, January 1, 2021. Nah, oke, itu when ya, when ya. Kalau how? How kira-kira gimana? Bagaimana? Must take a rapid antigen test. Ya, gitu ya. Please go to the test site ya. Passenger please get ready. Oke. Sekarang kita langsung spill aja teman-teman. Ini dia. Taram gitu ya. Oh, ini dia wattnya teman-teman. Ya. Oke. Jadi Nusantara Trend itu watt teman-teman. Nah, antigen tesnya itu watt teman-teman ya. Lalu yang when kapan? Itu in a few minutes. Nah, gitu ya. Lalu starting Januari itu when? Where? Di mana? Batang, Pekalongan. Why-nya apa? Due to, karena. Ah, ini due to. Who? Siapa? Manajemen yang ngirim. Ya. Lalu how? Bagaimana nih? Nah, ini. Please go to the test. Atau passenger please get ready. Ya, gitu ya. Nah, jadi announcement itu harus ada ini, teman-teman. Ada title, judul, what, apa, when, kapan, where, eh, di mana, why, kenapa, who, gitu ya. How juga. Oke deh, nice teman-teman. Teman-teman punya homework ya, seperti biasa. Ah, Pak Rahmat pakai PR-PR segala. Iya, teman-teman tahu ya, ada practice makes perfect, latihan membuat sempurna. Ya. Nah, ini teman-teman punya homework ya, free written announcement. Teman-teman nulis eh, announcement yang free. Jadi apa namanya itu? Pengumuman bebas ya. Send the homework to me ya. Jadi pengumumannya kirim ke saya bukan ke grup, nanti penuh grupnya ya. Pokoknya kalau ada tugas ke saya. Oke, any question so far? Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita tutup berhamdalah, ada question? Udah ya? Oke.
Kalau mudah, berarti sebelum kita hamdalahkan, kita foto bareng dulu teman-teman. Boleh yuk kita uh, apa namanya formatnya ditunjukkan. Yes. Hitungan ketiga di screenshot lalu kirim ke saya, kasih namanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. One more, satu lagi teman-teman. Iya. Yang masih nutup boleh dibuka lagi. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dan. Yes, teman-teman. Selesai sudah materi kita malam hari ini. I would like to say thank you for coming. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita sempurnakan malam yang cerah ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi Mister. wabarakatuh. Merdeka, you're welcome. Salam merdeka. Ya. Thank you so much. Have a nice Ya. day. Saya doakan semuanya sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. See you next time. PR. Love ya, Mister. Oke then, have a nice day. Good Ya, luck. Sehat Assalamualaikum selalu. warahmatullahi Alhamdulillah. Have a nice day. Sampai jumpa, sahabat-sahabat semua. Ya, sampai jumpa, Mister. Oke. Oh. Izin live ya, Mister. Okay, see you next time. Thank you. You're welcome. Thank you, Mister. You're welcome. Have a nice day. Izin live, Mister. Thank Oke, you. see you. Sampai jumpa. Maaf, sinyalnya jelek. Ya, it's okay, never mind. Tak apa-apa. Thank you, Mister. Okay, you're welcome. Thank you, Mister. Okay, you're welcome. Have a nice day. Good luck. Thank you, Mister. Okay, you're welcome, sir. Good luck.